संपका सिंहले कोई बड़ा चुपे करें गोसाईगा साउट बे जो लतारे मना बोरना टी स्टेट बागान रे मिद लट्टू घटना हुईना हपन टे को एंगाते दाल गो किदिया चलावेन जिंद नवा घटना दो हुई कना बागान रे तला रे आसापका सिंह दर्शक को बड़ा चुपे कना उनी हपन ते nyutum दो हुईनते पात्रास बेंगसरा आर एंगाते ए दाल गो किदिया उनी nyutum दो हुईनते बेंसरी बेंगरा वन आई गो दोय आयु ठेंगाते दाल गज के आसाम पकासिंह दर्शक को बड़ा चुपे कना उना साव सावते हास्पताल को इदिल दे गया हास्पताल रेगे नुई भेंसरी भेंगरा दोय बंगा तलायना आसाम पकासिंह दर्शक को बड़ा चुपे कना नोकना जबाना उडुकना जे निजरेन हपन ठेट एंगार ठेट को दाल गज उचुक कना आसाम पकासिंह दर्शक को बड़ा चुपे कना अच्छा कोई किबा जिजन महिला जे मृत्यु हल नाम तो की আছিল तार भेंसारी भेंगरा केने कोई हल घटना तो इटू तार लराय लाठी दि कुबाले मुर लरार नाम की আছিল लरार नाम पात्रास भेंगरा कियो कुबाले माको तू तो मयो कब नरे मोर घर तो दूर আছে হয় অকল মুক তাক মাতিলে যে এনে কেনা এজন লৰা গৈছিলে মোর সুর ই কলে যে মোর দাদি কে মোর টুরায় লাঠি দি মুরত কুবালে তাক হসপিটালত লব লাগে বলি কইছিলে তো মই গলু তার দেখলু যে তার মুরটো ফাটিছে তারপর তাক হসপিটাল তো লৈ গলু আর স্প্রে প্রায় অত্যাচার কৰি থাকে মাকক লৰাটো হয় স্যার আচ্ছা পিছত আৰু কি খবৰ দিলে আপোনালোকে হ্যাঁ পিছত তার পিছত এই হসপিটাল লগতে হসপিটাল পাওতে তার মৃত্যু হল লৰাটা মদ্যপান কৰিছিল নেকি মদ্যপান হয় স্যার কৰিছে আৰু ঘৰ ক'ত আছিল এই মহিলাজনে ওট মরনাই টি স্টেট নিউটিং লাইন এতিয়া থানাত আনিছে লৰাটোক এৰেষ্ট কৰিছে না এৰেষ্ট কৰিছে মহিলাজনী আপোনাৰ এই মনাইটি ষ্টৰত কাম কৰিছিল নেকি আগত কাম কৰিছিলে এতিয়া ৰিটায়াৰমেন্ট হৈ আছে তাৰ ৰিটায়াৰমেন্ট বয়স কিমান হ'ব 60 মান হ'ব 60 মান হ'ব Assam Focus